Hello, everyone. I hope you are all doing great today. And I'm really sorry that we cannot meet in person today. Well, actually, I'm not really sorry because you actually wanted to have online classes on Tuesday, right? Right. So today we are going to continue what we have done in this semester for English for natural and social sciences. Today we will be continuing what we have done before. Last week we talked about the accuracy, and in talking about the accuracy, we discussed stages that one can take in translating a general text for natural or social sciences. Today we will be focusing on accuracy and flexibility. Before going to the accuracy and flexibility, let me review a little bit of what we did last week. So last week we talked about the five-step accuracy protocol. The first one that we need to do when we have a translation project is, first of all, we need to identify the main clause when the sentence is quite complex, compound, complex sentence, like we often see in journal articles. So first of all, we need to identify the main clause. If we identify the main clause, we can also identify the subclauses or the dependent clauses. Once we're done with identifying the clause, we need to identify all subordinators, the words that we often use for connecting clauses, like although, meanwhile, even though, and so on. We need to identify those subordinators to see the connection, which is related to the third one. And that's when we need to be able to label the function. Does the subordinator result in cause-effect relationship? Is there a contrast between the main clause and the subclause, or is there a conditional correlation between the main clause and the subclauses? So we need to identify the function of these subordinators and how each of these clauses functions in the sentence. Then we need to preserve hedging words. That's when we need, for example, the sentence says always. So we need to maintain that this has always. If the sentence includes the word like sometimes, then we need to maintain the sometimes. Hedging words are words that show the tendency or the strength of a statement. Sometimes there is some certainty, sometimes there is some uncertainty, sometimes there is some doubt. We need to maintain those elements. And last but not least, we need to construct logically our sentence so that we can be sure in the target language what it will look like. All right. We need to reconstruct the logic so that it stays the same in the target language. So those are the five stages that we need to do when we come across a complex sentence or a compound complex sentence that requires our attention. Especially something like this or a sentence like this can have more than 20 words. In fact, the one that you translated last week, this one has so many words that, well, I don't want to start counting it. Now, these are the words that we have in this sentence, and there are some elements in the sentence that if we are not aware of will cause a problem in our translation. So today we will talk about how to maintain what is accurate or what needs to be accurate and what can be flexibly done. This sentence, along these lines, although there has been much interest in the gaming habits of adolescent boys, and the notion that this population is the most affected by gaming is prevalent, the average age of a gamer is actually 35 years, with 41% of the gaming population being women. Sorry. So this is a sentence. Now, if we do the stages that we have reviewed,
reviewed, what we have is along these lines, this is not the main clause, of course. Although there has been much interest in the gaming, this is not the main clause. The main clause here is apparently here. The average age of a gamer is actually 35 years, with 41% of the gaming population being women. So this is the main clause. Once we identify the main clause, keep that. We also need to identify the main pronoun or the subject of the sentence. We have it here. Now, let's do the second thing, which is the subordinators. What is the subordinator here? Here we have although. Although, blah, 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 that's the subordinator. And after subordinator, after although, we also have the, what do you call it? We also have the subclause. So for this is what we will do. Although is the main, the subordinator. Everything that comes after although is the subclause. No matter how long it is the subclause. All right. There we go. Until here. So we can get to the third one. What is the function? The function is to show some contrast between the main clause, that the average age of a gamer is actually 35 years, and the subclause here. The contrast is much interest in the gaming habits of adolescent boys. So let me switch to Indonesian. Jadi di sini ada fungsi kontras. Kontrasnya antara average age of a gamer is actually 35 years dengan ini, banyak minat terhadap kebiasaan gaming remaja putra. Jadi ini. Now, do we have any hedge words? Here, here actually. Pertahankan sebenarnya ini. Pertahankan actually here. Now, let us reconstruct it. How do we reconstruct it? Well, we will see it later. But for now, let's see what you have translated. Jadi, yang pasti adalah bahwa main clause-nya the average age of a gamer. Terus kemudian ada subordinator, apa yang pasti? Yaitu although. Terus kemudian apa yang juga menjadi hubungan antara main clause dan subclause? Yaitu bahwa ada kontras. Nah, dan terakhir actually. Actually ini adalah sesuatu yang pasti, yang harus akurat. Jadi jangan ditawar-tawar. Dan juga yang penting di sini adalah along these lines. Along these lines means sejalan dengan itu, senada dengan hal tersebut. Intinya menunjukkan sesuatu yang selaras, keselarasan. Selaras dengan hal tersebut dan lain sebagainya. Sekarang mari kita lihat terjemahan kawan-kawan. Here we have one translator who uses this. Sejalan dengan hal tersebut, ya sudah sesuai. Meskipun untuk menunjukkan kontras, ada banyak ketertarikan pada kebiasaan bermain game laki-laki dan perempuan. Oke. Usia rata-rata seorang gamer sebenarnya sudah pasti 35 tahun dan ya, skala yang sudah akurat sudah terjadi, sudah muncul. Jadi secara akurasi terjemahan ini sudah sesuai. What about the next one? Here. Berkaitan dengan hal tersebut, is this accurate? Berkaitan dengan hal tersebut? Tampaknya belum. Karena along these lines tadi kan maknanya selaras dengan hal tersebut, atau bukan hanya berkaitan tapi selaras. Berkaitan itu bisa bertolak belakang ya. Tapi ini berkaitan dan selaras yang dimaksud. Maka berkaitan dengan hal tersebut bisa dianggap kurang sesuai. Mestinya senada dengan hal tersebut, selaras dengan hal tersebut, atau ya semacam itulah yang menunjukkan kesan mirip, kesan selaras. Bagaimana dengan meskipun? Meskipun oke, sudah sesuai, sudah akurat,
selama ini banyak perhatian diberikan kepada kebiasaan bermain game di kalangan remaja laki-laki, sudah akurat, serta adanya anggapan bahwa kelompok ini adalah yang paling terpengaruh oleh pemain video, oke, akurat. Kenyataannya, rata-rata usia seorang gamer, kenyataannya ini dimunculkan dengan baik, rata-rata usia seorang gamer justru sekitar 35 tahun. Ada tambahan justru yang cukup menarik. Selain itu, sekitar 40% dari populasi main game adalah perempuan. Ya, in terms of the accuracy, these two translations are somewhat, both of them are okay, except for berkaitan dengan hal tersebut ya. However, there is one more element in translation that we also need to consider. This is the second element, which is called the flexibility. Nah, di sini fleksibilitas bisa muncul dalam penerjemahan beberapa hal. Misalnya, banyak perhatian diberikan. Terus yang di sini adalah banyak ketertarikan pada kebiasaan bermain game. Aslinya apa? Aslinya adalah there has been much interest in the gaming habits of adolescent boys. Nah, much interest ini apa sih yang dimaksud? Minatnya siapa? Ya, karena ini mengutipnya dari penelitian, maka minat penelitian. Apa arti lainnya? Arti lainnya adalah bahwa telah banyak penelitian dilakukan terhadap kebiasaan bermain game bocah atau remaja laki-laki. Nah, apakah itu harus diterjemahkan dengan banyak ketertarikan seperti ini? Nah, tidak. Disinilah fleksibilitasnya. Alih-alih menerjemahkannya sebagai banyak ketertarikan dalam permainan game, kita bisa menerjemahkannya menjadi banyak penelitian terhadap permainan game atau kebiasaan bermain game. Atau telah banyak yang meneliti permainan kebiasaan bermain game remaja laki-laki. Jadi ini bisa dibuat lebih fleksibel. And the notion that this population is the most affected by gaming is prevalent. Ini terjemahkan menjadi dan anggapan bahwa kelompok ini adalah yang paling terpengaruh oleh game umum. Di sini juga bahwa kelompok ini adalah yang paling terpengaruh oleh mainan ini saya pikir sudah selaras. Bagaimana dengan yang bagian terakhir? The average age of a gamer is actually 35 years, with 41 of the gaming population being women. Di sini kita bisa fleksibel dalam hal kenyataannya, menambahkan tadi ada yang menambahkan, kenyataannya usia rata-rata pemain game sebenarnya atau ya sebenarnya 35 tahun atau kita gunakan justru 35 tahun untuk menyoroti perbedaan tadi, kontras tadi. Kontras antara banyaknya penelitian terhadap remaja laki-laki, tapi kenyataannya adalah banyak dari pemain game itu atau secara rata-rata usia pemain game adalah 35 tahun. Nah, terus bagaimana terjemahan yang bisa dikatakan akurat tapi fleksibel atau luas? Kita coba terjemahkan ya. Di sini saya sudah siapkan satu file. Nah, kita bisa terjemahkan ini dengan selaras dengan hal ini, meskipun banyak penelitian yang dilakukan terhadap kebiasaan bermain game remaja laki-laki, misalnya ini kita sebutkan. Dan the notion, gagasan bahwa populasi terdapat terdapat pandangan, notion bisa pandangan ya, pandangan bahwa populasi ini adalah yang paling terdampak, most affected by gaming experience. Notion that, oh oke, terdapat pandangan prevalent ini merujuk pada pandangan dan bukan terdapat dan pandangan bahwa populasi ini adalah yang paling terdampak cukup meluas
Cukup meluas ini maksudnya pandangannya ya. Jadi kita bisa fleksibel dengan menggunakan dan terdapat pandangan dan ada pandangan umum. Nah, umum menunjukkan prevalensi tadi. Ada pandangan umum bahwa populasi ini adalah yang paling terdampak. Kita bisa menambahkan pada kenyataannya usia rata-rata pemain game sebenarnya adalah 35 tahun. Dengan 40% dari populasi pemain game ini merupakan yang atau bisa dibuat yang 40% diantaranya adalah perempuan. Nah, demikian yang bisa kita lakukan kalau kita mau menerjemahkannya secara luas. Kita coba lagi ya, lihat. Selaras dengan hal ini, meskipun banyak penelitian yang dilakukan terhadap, meskipun mungkin telah banyak ya, meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan terhadap kebiasaan main game remaja laki-laki, dan ada pandangan umum bahwa populasi ini adalah yang paling terdampak, pada kenyataannya usia rata-rata main game sebenarnya adalah 35 tahun. Yang 41% diantaranya adalah perempuan. Atau kita menggunakan yang lebih formal ya, di mana 40% diantaranya, maaf, di mana 41% diantaranya adalah perempuan. Oke, bagaimana kira-kira kawan-kawan? Ada hal-hal, there are moments when we need to be accurate. For example, where is the main clause? Where is the subclause? What is the subordinator? What is the nature of the connection between the main clause and subclause? Namun ada banyak hal di mana kita bisa fleksibel. Misalnya, telah banyak penelitian ini bisa dilakukan secara fleksibel. Atau ada pandangan umum ini juga bisa fleksibel. Terus di sini pada kenyataannya bisa menambahkan itu. Terus kemudian kalau tadi ada yang mau menambahkan justru juga boleh. Ini sudah sesuai. Nah, disinilah kita bisa menunjukkan bagaimana menerjemahkan itu bisa dilakukan secara akurat, tapi juga membutuhkan fleksibilitas. Orang-orang lain mungkin akan menerjemahkan kalimat ini dengan cara yang lain. Nah, itulah yang akan kawan-kawan kerjakan dalam penugasan selanjutnya. I will give you another part of this to translate. And once you're done with the translation, I want you to write about which parts you had to be accurate and which parts you could be more flexible. All right, I guess that's all I can tell you all, everyone. So looking forward to seeing your translation in the next part. Bye. Shapes and lines make the